السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین. گڈ مارننگ. جے این کے کا تازہ ترین شمارہ لے کے آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 21 نومبر 2016 ہفتے کا آغاز، دن سوموار. میں آپ کا میزبان امین بٹ، میرے ساتھ بہت بہت شکریہ. صبح خیر. السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں اظہر حاجنی. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بصحت و سلامت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. آمین. ناظرین، آج نومبر کی 21 تاریخ ہے اور اس دن کو خاصی اہمیت حاصل ہے. 1996 سے یہ دن ٹیلی ویژن کے دن کے طور منایا جاتا ہے. دراصل 1996 میں ہی اقوام متحدہ نے یہ طے کر لیا کہ ہر سال 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا دن منایا جائے گا، کیونکہ دیکھا جائے تو زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ٹیلی ویژن کی اہمیت دن بدن بڑھ رہی ہے. بات ہم انٹرٹینمنٹ کی کریں، بات ہم معلومات کی کریں، بات ہم سیاست کی کریں، بات ہم سماج کے مختلف معاملات کی کریں، ٹیلی ویژن اپنا اچھا خاصا رول نبھا رہا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن کا آغاز کب ہوا اس تعلق سے ضرور ہم امین صاحب سے جانیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم ڈی ڈی کوشر کی بات کریں، اپنی اس چینل کی بات کریں جس چینل سے براہ راست یہ پروگرام ہر دن دیکھتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک، اس چینل سے بھی زندگی کے مختلف معاملات کے تعلق سے پروگرام پیش ہوتے ہیں اور سماج میں رہنے والے مختلف لوگوں کے لیے پروگرام پیش ہوتے ہیں. پھر ہم نوجوانوں کی بات کریں، ہم خواتین کی بات کریں، سپورٹس سے متعلق پروگرام پیش ہوتے ہیں، قانونی معلومات پر مبنی پروگرام پیش ہوتا ہے، خبروں کے بلیٹن پیش ہوتے ہیں. اگر ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کریں، ہمارے یہاں سے ڈرامے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں. تو کوشش یہی کی جاتی ہے ہماری جانب سے بھی کہ سماج میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ہو. اور جب مختلف پروگرام پیش ہوتے ہیں ہم آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیں تاکہ پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. نہایت ہی اہم موضوع کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے بات کرنا ہے اظہر حاجنی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا. جو ٹیلی ویژن کی نشریات کے حوالے سے ہماری تاریخ ہے اس پہ جب نظر ڈالیں گے تو 9 مئی 1970 کو اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس وقت کے جو آئی این بی کے منسٹر تھے جناب اندر کمار گجرال، ان کے ہاتھوں، اور 1970 سے ہی یہاں سری نگر میں دوردرشن کی نشریات کا آغاز ہوا، اور یہ ملک میں دوسرا اسٹیشن تھا. اور سری نگر دوردرشن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پہلی ٹیلی فلم ہمارے یہاں سے بنائی گئی اور جس کو بہت زیادہ پذیرائی ہوئی. بلکہ ٹیلی سیریلز کا جو آج کل بہت بڑا دور چلا ہوا ہے، جن کو اب سوپ اپیراز وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو سری نگر دوردرشن کو یہ امتیاز ہے کہ یہاں سے اس کے سلسلے کا آغاز ہوا. اور جب ہم کشمیر کو لے کر بات کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ کشمیر میں ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب کمیونٹی ٹیلی ویژن سیٹس ہوتے تھے اور محلے کے علاقے کے لوگ ایک ساتھ مل کر ٹی وی دیکھا کرتے تھے. تو اس تعلق سے آپ کی بھی کئی یادیں ہوں گی بچپن کی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آغاز میں جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا کشمیر میں تو ہمارے یہاں گھروں میں ٹیلی ویژن سیٹس نہیں ہوا کرتے تھے. کچھ جو متمول لوگ تھے انہوں نے شروع میں ہی ٹیلی ویژن سیٹس خریدے، اور تب بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا، اور لہذا سرکار کی طرف سے اہتمام کیا گیا تھا کہ چاہے گاؤں میں پنچایت گھر ہو یا قصبوں اور شہروں میں جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہاں پہ ٹیلی ویژن سیٹس رہا کرتے تھے. اور خاص کر اتوار کو اچھا خاصا رش رہتا، کیونکہ اتوار کو ہفتے میں ایک بار ایک فلم دکھائی جاتی تھی، اور اس کے لیے بڑا انہماک اور بڑا اشتیاق رہتا ہے. لیکن اب پوری دنیا بدل گئی ہے، آج سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، سینکڑوں چینل آ گئے ہیں. اور جو اس میں جو جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل کا جو فون ہے تو اس سے آپ پوری دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر پاتے ہیں. لیکن حق تو یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور پڑاؤ چل کے ہم یہاں تک امین صاحب، ہم تو بس یہی گزارش کیا آپ یہ مبارکبادی دینا چاہیں گے ان تمام دوستوں کو جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو انجوائے کرتے ہیں، اور اپنے اسٹاف کے ہر فرد کو ہم اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں. ہم موسم سے متعلق جانکاری بھی آپ کو دیتے ہیں پروگرام میں. آپ کو بتا دیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ریاست کے تینوں خطوں میں آج مطلع جزوی طور ابر آلود رہے گا. سری نگر میں 13 ڈگری سیلسیس کے آس پاس، جموں میں 25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس، اور لیہ لداخ میں 10 ڈگری سیلسیس کے آس پاس آج دن کا درجہ حرارت رہے گا. ہم پروگرام کا آغاز کریں گے محمید سعید کی خوبصورت اور خوش لہن آواز. मान
ناظرین ایک بار آپ کا پھر استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں دوردرشن کی براہ راست نشریات میں آپ کا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور آج کے دن کے حوالے سے جہاں ہم نے ٹیلی ویژن کی جو اہمیت اور افادیت ہے اور جو آج دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کی ہے. اور ایک اور موضوع بھی ہے آج فشریز کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کرنے کا امکان ہے آج, کیونکہ اس دن کو بھی آج منایا جا رہا ہے. 1998 سے اس کی شروعات ہوئی. اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہر سال 21 نومبر کو فشریز کا دن منایا جائے گا. اور ان سب دیکھا جائے ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے پچھلے چند برس کے دوران کہ ہماری وادی کے بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جو مچھلی پالن کے تعلق سے اپنا روزگار کما رہے ہیں اور اس میں اچھی خاصی دلچسپی دکھا رہے ہیں. جی, ایک تو آپ نے روزگار کے حوالے سے جو نوجوانوں کا ایک رجحان ہے اس طرف, اور نجی سطح پہ اب پرائیویٹ سطح پہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. گاؤں دیہات میں اب لوگوں نے اپنے پونڈز جو ہے فش پونڈز وہ کریٹ کیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اچھی خاصی تعداد مچھلی کی جو ہے بازار میں دستیاب رہتی ہے. اور ایک اور اہم بات اگر جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو جھیلیں ہیں, مانا یہ جاتا ہے کہ جس جھیل میں مچھلیوں کی تعداد زیادہ ہو وہ اس کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ صاف رہے گا. اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کو دیکھا جائے تو مچھلیوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس امید کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ ہماری جو جھیلیں ہیں وہ ماحول کے پوائنٹ آف ویو سے جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے, چند ماہ پہلے مجھے مانسر جھیل جانے کا موقع ملا تھا, میرے بچے اپنے ساتھ تھے, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, اور وہاں بچے اور جو سیاح وہاں آتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ وہ آٹا وغیرہ کھلا دیتے ہیں, اور بہت مطلب سائز کے اعتبار سے بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہاں پہ. اور وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو مانسر جھیل کا پانی ہے نہایت ہی صاف ہے. امید کریں گے, دعا کریں گے کہ مچھلیوں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو اور ہماری جو جھیل ہے, جھرنے ہیں, وہ صاف و پاک رہیں. اور اس حوالے سے آج کے دن جب ہم فشریز کی بات کرتے ہیں تو شاید اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جھیل جو ہماری جو جھیلیں ہیں, جو پانی کے ذخائر ہیں, وہی ان کی رہائش ہے, وہی یہ پلتی ہیں, پھلتی ہیں, پھولتی ہیں. ان کو جتنا زیادہ ہم صاف رکھیں اتنا ہی بہتر ہوگا. اور شاید اس حوالے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا اگر آج کے دن ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی جھیلوں کو صاف رکھیں گے, اس سے بہتر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. بہرحال پروگرام میں اس وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آج جو مہمان جڑنے والے ہیں ان سے روبرو ہوں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. یت ماجہ کشیر چھ خوبصورتی ہند تمام سر چشم آیت, علمک ساری آگر آیت, روشن دماغ آیت, تو یہ مزید جذب بناون مقچت صفائی آیت تھاون. یہ سپد تیل یل صفائی سون اخ عادت بن, سون مشن بن. سن قصب, سن شہر, سن محلہ تو سن کوچ جدوی صاف آسن, تیلی ہیکو سہ خواب شرمندہ تعبیر کرت یس اس 2 اکتوبر 2014 وچ. سوچھ بھارت ابھیان اخ قومی مشن یتھ تحت ساس بد شہر تو قصبہ صاف تھونچ اخ مہم بدستور جاری چھ. ویسے تہ سون اوند پوک اس وز وز احساس دیوان زی وجود چھ ان تو ات پہ گھن گرد جمع گھن, تکیاز اس چھ یہ ان رسرمت. اس صفائی ہند شعور وز وز وردومت یم کن سن کشیر خوبصورتی ہز اخ بار تمثیل چھ. ولیو پنن روشن دماغ کرون مزید ات ست آور تو صفائی ہز یت قومی مہم مز دمو پنن افضل دیت. تو پران پٹ ونو صاف ماحول رت ماحول. رشوت خوری سماج کے لیے ناسور ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑیے. رشوت خوری سماجی بدعت ہے, اس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. رشوت خوری کا خاتمہ کرنے کے لیے احتساب کمیشن آپ کا ہتھیار ہے.
इसको इस्तेमाल कीजिए। एहतिसाब कमीशन में शिकायत दर्ज करने का तरीक़ाकार कमीशन की वेबसाइट www.jkssac.nic.in पर दस्तयाब है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम देख रहे हैं आप नाजरीन। प्रोग्राम हर दिन आप तक पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। प्रोग्राम में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है उस ताल्लुक से हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजा करें आप। वैसे ईमेल एड्रेसेस आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए ddksrinagar@gmail.com, ddksrinagar@yahoo.com। तजमुल इस्लाम जिन्होंने किक बॉक्सिंग में कमाल कर दिखाया, गोल्ड मेडल जीता और वो भी 8 साल की उम्र में रिकॉर्ड कायम किया। कल अमीन साहब जब वो अपने आबाई गांव पहुंची है तो वहां पर जो सुनने में आया, जो खबरें आ रही हैं कि गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और उनके इस्तकबाल किया। बहुत खुशी होती है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में जब नौजवान अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ऐसी अचीवमेंट जिस पर हर एक को फ़ख्र महसूस होता है। और इंतहाई खुशी की बात है कि आज जो 2 नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, ये साइकिलिस्ट हैं और साइकिलिंग के फील्ड में अच्छी खासी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इन्होंने हाल ही में जो अलीगढ़ में कौमी सतह का मुकाबला साइकिलिंग में मुनाकिद हुआ, उसमें एक दोस्त ने ब्रॉन्ज का तमगा हासिल किया है और दूसरे दोस्त ने गोल्ड का, सोने का तमगा हासिल किया है। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आज प्रोग्राम में मंसूर अहमद से। मंसूर अहमद ने ब्रॉन्ज का तमगा हासिल किया और दूसरे हमारे दोस्त हैं मोहम्मद आदिल तेली, इन्होंने सोने का तमगा हासिल किया। आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ अभी अज़हर बात कर रहे थे तजमुल इस्लाम के हवाले से, जिन्होंने एक गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई और आज हमारे प्रोग्राम में एक गोल्ड मेडल के साथ और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमारे 2 नौजवान शामिल प्रोग्राम है। आगाज़ आपसे करेंगे क्योंकि तरजीह आपको जाएगी कि गोल्ड आपके हिस्से में आता है। तो आप अपने तारुफ में क्या कहना चाहेंगे कि तो कत जायु बड़े तो साइकिलिंग वाइकलिंग हूँ शौक वगैरह यह कित पे गो सिलसिल शुरू? सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं एक्चुअली पहले रसू में रहते थे, फिर हमने रसू से माइग्रेट किया मागाम। अच्छा। वहाँ एक जो मेरा गाँव जहाँ मैं रहता हूँ। ओके। तो सबसे पहले मेरे भाई ने साइकिलिंग स्टार्ट की थी। आपके जो बड़े भाई? जी सर, जो मेरे बड़े जिसका नाम उमर है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी साइकिलिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने पहली रेस की थी जो FM की रेस हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पर 5th पोजीशन लाई थी। तो उसको देखकर थोड़ा मैं भी इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मैं भी साइकिलिंग करना चाहता हूँ। फिर भाई ने कहा ठीक है आप भी साइकिलिंग करो, अगर अगला कोई इवेंट होगा तो मैं आपको उसमें बुलाऊंगा। तो वो आपके जो भाई हैं तिमो गोड़ पे शौक था गोड़ तो मंसूर से का। अच्छा, आप बेटा आप अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से आप हैं? और मेरा नाम मंसूर है, मैं चक्का में रहता हूँ। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। आई एम हैविंग 2 sisters, बेसिक में फादर द मदर। Currently छुस बह BSc करान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेवनास में। अच्छा। एंड along with study छुस बह साइकिलिंग ति करान। अच्छा, अख चीज जुस अस मुशाहिदस मज आव अम ब्रोट त अकबर खान तुहद अमे इलाक रोजन वल तिमो कोर सनिस प्रोग्रामस मज शिरकत। अत इलाकस मज बनियोमुत अख ट्रेंड अख साइकिलिंग हज। अत क्या वजूहात मतलब अपरी किन क्या ज्यादा ये शौक मतलब साइकिलिस्ट क्या अमिच टोपोग्राफी जगराफिया मतलब तुछवा और गुलमर्ग कुन दवान स्टेप क्या मतलब? और सर ये हिली एरिया ज्यादातर। अच्छा। बेस्ट फॉर ट्रेनिंग। अच्छा। ट्रेनिंग मज मान वारिया असल त क्याकि ज्यादातर यम साइकिल हिलस खसान अम स गसान स्टेमिना पावर स्ट्रेंथ इंक्रीज यम स फिट त रोजान बे अगर पत प्लेनस रेस आसान तम मज हेका तिम परफॉर्मेंस असल ट्रेनिंग जिक्र चूंकि गोल्ड मेडल करू तुम हासिल अलीगढ़ मज कौमी सतह मुकाबल गो साइकिलिंग हंद हवाले तुम कम कस्म ट्रेनिंग पान करान तो कित पट सपद पे मुमकिन म्यून गोल्ड अकिस अहम मुकाबल? बिल्कुल सर, आज ब्रो कम से कम 100 वरी में वारिया हार्ड वर्क करमस। मैं कम से कम 5 वरी करान साइकिलिंग। 100 वरी ब्रो कर में वारिया मेहनत, मगर 100 वरी में हेक मैं नेशनल या परफॉर्मेंस हाइट क्या, मगर बस शुक्रगुजार मेस कोच गुलाम कावा वनकस साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मज एज ए कोच करान काम। अच्छा। तमो NIS कोर्मुत तम जान साइकिलिस्ट पान प्रोफेशनल साइकिलिस्ट।
تِم چھِ زانان اَصٕل پٲٹھۍ کہِ اَسہِ کۄس ٹرٛینِنٛگ چھِ ضوٚرَتھ کیٛازِکہِ تِمو چھِ اَسہِ سۭتۍ ٹرٛینِنٛگ تہِ کٔرمٕژ اَسہِ تہِ چھِ تِمو سۭتۍ کٔرمٕژ ٹرٛینِنٛگ تہٕ تٔتھۍ دوران ووٚن مےٚ سَر دوٚپمَس سَر مےٚ چھِ ییٚمہِ ؤریہِ مےٚ گٔے پٔتِم 5 ؤری کَران کَنٹِنیوٗ ٹرٛینِنٛگ مگر بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان حٲصِل کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ کوٚر تِمو مےٚ خٲطرٕ اَکھ شِڈوٗل اَکھ یہِ ٹریننگ ٹرٛینِنٛگ ہُنٛد شِڈوٗل دیُت مےٚ تِمو تہٕ پَتہٕ کٔر مےٚ لگ بگ 2 رٮ۪تھ ٹرٛینِنٛگ 2 رٮ۪تھ بعد باسیو مےٚ کہِ مےٚ کۭژاہ اِمپرٛوٗ گٔے پٔرفارمٮ۪نٕس تہٕ 2 رٮ۪تھ بعد کوٚر مےٚ پَتہٕ مےٚ اوس ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ تھوٚمُت کہِ مےٚ چھُ گۄڈٕ اکبر خان کُنہِ تہِ پٲٹھۍ کَرُن پَتھ پَتہٕ دیُت غلام غلام صٲبَن مےٚ ٹرٛینِنٛگ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ 2 رٮ۪تھ بعد اکبر خان ڈِفیٖٹ مےٚ زندگی منٛز کامیاب سٹاٹ گوٚو تہٕ پَتہٕ کٔر مےٚ لگ بگ ؤرِیَس کَنٹِنیوٗ ٹرٛینِنٛگ سۄے ٹرٛینِنٛگ شروٗع یُس غلام صٲب سَرن مےٚ دِژ. اچھا کَمہِ قٕسمٕچ ٹرٛینِنٛگ أسۍ یژھو ضروٗر زانُن تِکیٛازِ أمیٖن صٲب اَسہِ آسان واریاہ تِم نوجوان دوست وٕنکٮ۪س پرٛوگرام وٕچھان یِم آسان یَژھان کہِ سایکلِسٹ بَنُن یا سایکلِنٛگ ہِنٛدِس فیٖلڈَس منٛز برونٛہہ پَکُن تُہُنٛد یہِ پٲٹھۍ گولڈ میڈَل حٲصِل کَرُن یا اَمہِ قٕسمُک ناو کَماوُن تہٕ تِمَن ؤنۍتو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو تُہۍ ٹرٛینِنٛگ کَران کوٗتاہ اوس تۄہہِ پٮ۪وان ڈیلی سایکلِنٛگ کَرٕنۍ. اَتھ چھِ ٹرٛینِنٛگ مُختلِف قٕسٕم آسان کیٛازِکہِ اَتھ چھِ ایج حِساب پٮ۪وان ٹرٛینِنٛگ دِنۍ مےٚ چھِ وٕنکٮ۪س لگ بگ 20 یِیٲرٕس ایج مےٚ خٲطرٕ چھِ الگ یہِ ساینٹِفِک ٹرٛینِنٛگ شِڈوٗل آسان تہٕ تِمو دِژ تَمے حِساب مےٚ ٹرٛینِنٛگ شِڈوٗل مےٚ خٲطرٕ یِم دِژ تِمو اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو ماے ایج تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ ٹرٛینِنٛگ سٹاٹ کٔر اَتھ چھِ ویٖکلی یِوان کَرنہٕ اینڈورنس ٹریننگ ڈے بیٚیہِ چھِ یِوان ہِل ڈے بیٚیہِ چھِ یِوان سپرنٹ ٹریننگ بیٚیہِ چھِ ٹیٖم ٹریننگ یِوان کَرنہٕ یہِ چھِ ڈِفرنٹ. اَتھ منٛز چھِ سپیٖڈ یِوان مینٹین تھاونہٕ نِیرلی 34-35 سُے یِوان اکھ دۄہ کَرنہٕ 2 to 3 hours. پھر سپرنٹ ٹریننگ تَتھ منٛز چھِ یِوان 200 to 300 میٖٹر سپرنٹ دِنہٕ سایکلَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ رِکَور تھوڑا یِتھَے کٔنۍ چھِ یِوان سپرنٹ ڈے. بیٛاکھ چھِ یِوان ٹیٖم ٹرینِنٛگ تَتھ منٛز چھِ 5-6 گرُپ لٔڑکہٕ آسان گرُپ رایڈ کَران مینٹین تھاوان سپیٖڈ فار 1 kilometer پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ ٹرٛینِنٛگ کَران یِتھَے کٔنۍ چھِ یِوان ہفتَس منٛز 6 دۄہ اَکھ دۄہ چھِ یِوان رِکَوری ڈے یِتھ کٔنۍ ٹرٛینِنٛگ کَران. اَکہِ دۄہ آسان کَم سے کَم 120 کِلوٗمیٖٹر کھۄتہٕ زیادٕ ٹرٛینِنٛگ کَرٕنۍ 120 کِلوٗمیٖٹر یَس سَر کیٛازِکہِ یُس سون اِوٮ۪نٛٹ چھُ تَتھ چھِ یِوان وَننہٕ اِلایٹ مین تَتھ منٛز چھِ اَسہِ 160 کِلوٗمیٖٹر ریس آسان 160 کِلوٗمیٖٹر چھِ ریس آسان اچھا تہٕ اَسہِ چھِ تَمہِ خٲطرٕ دِوان اَتھ چھِ اینڈورنس واریاہ ضروٗرت پیٚوان سٹیمنا گژھِ زیادٕ آسُن بیٚیہِ چھِ سٹرنٛگتھ تہٕ اینڈورنس. اچھا تُہنٛدِ باپتھ چھِ اَسہِ اکھ خاص ڈٲلی ؤنۍتو سُہ واتناوو أسۍ تۄہہِ تامَتھ تہِ تہٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ ذٔریعہٕ واتناوو پنٕنٮ۪ن ناظریٖنن تامَتھ تہٕ رٔلِتھ مِلِتھ وٕچھو یہِ ڈٲلۍ کیٛاہ چھِ تہٕ تَمہِ پتہٕ کرو مزیٖد کَتھ تۄہہِ سۭتۍ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص سیگمنٹ. انسٲنی تہذیٖبُک ارتقا چھُ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد گواہ زِ شوق تجسُس تہٕ بہتر پگاہ ژھارنُک امار چھُ پتہٕ وتَے کامیٲبی ہُنٛد وجہ بنیومُت. شُر تہٕ تسُنٛد شوق چھُنہٕ اوٚنٛد پوٚک وٕچھان نہ چھُ سُہ أمیٖر غریٖب سُنٛد فرق بدِ کڑان. سُہ چھُ فقط تتھ امارس پالُن یژھان یُس تٔمۍ پننٮ۪ن خوابن تہٕ خیالن منٛز رُچھمُت چھُ آسان. اگر یِمن خوابن تہٕ خیالن تسُنٛد اوٚنٛد پوٚک تسُنٛد سماج تہٕ تسُنٛد مول موج رُکاوٹ بننہٕ سُہ دِیہِ یِمنٕے خوابن حقیٖقتٕچ شکل تہٕ بناوِ پنُن مستقبل تابناک. یُتھُے خواب اوس پننِس لۄکچارس منٛز کاووسا گامس منٛز روزن والیو دۄیو لۄکٹیو بچو محمد عادل تہٕ منصوٗر احمدن وٕچھمُت. تِمن اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھے سایکل چلاونُک تہٕ سایکل دورِ ہُنٛد شوق. یِم ٲسۍ گاہے کوچہِ گلٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ گاہے سڑکہِ پٮ۪ٹھ سایکل چلاوان تہٕ پنُن شوق رچھان. وقتس سۭتۍ سۭتۍ ہیٚچھ یِمو سایکل چلاونٕکۍ تِم سٲری فن یِم أکِس مٲہِر سایکل سوارس آسٕنۍ گٔژھۍ. یِم مرحلہٕ طے کرنس منٛز میٖلۍ یِمن تِتھۍ مٲہِر صلاح کار یِہنٛدیو مۄلُل مشورو سۭتۍ یِمو پنُن شوق بیٚیہِ ہن برونٛہہ پکنوو. امیُک ثبوٗت چھُ سۄ کامیٲبی یۄس یِہنٛدۍ میڈل تہٕ میرٹ سرٹِفکیٹس باوان چھِ. بقولِ شٲعر شُرِ شوقن گژھِ وارٕ سنُن
شُر آسان اِنسانس مول. ناظرین، یہ جو آپ نے سیگمنٹ دیکھا اسی محنت شائقہ کے نتیجے میں ہمارے جو آج پروگرام میں شامل ہیں 2 چیمپئنز ہم ان کو کہیں گے، ان کو جو میڈلز ملے ہیں ان کو بھی تھوڑا ہم یہاں پہ دکھا دیں. تو یہ عادل کے لیے جو گولڈ میڈل ملا ہے نیشنل لیول کا جو کمپٹیشن ہوا علی گڑھ میں 2016 کا نیشنل کمپٹیشن، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ اس میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اور آپ کو بہت بہت مبارک یہ میڈل، بلکہ سارے کشمیر کو، ریاست کو، اور جو اس شوق سے وابستہ لوگ ہیں، اس کھیل سے وابستہ لوگ ہیں، ان سب کو مبارک. تو ابھی آپ کے حوالے سے اچھا ایک اور بھی میڈل ہے ہمارے پاس، منصور احمد نے منصور کو ملا ہے میڈل، کانسے کا میڈل ہے یہ ان کو ملا. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تھوڑا ان سے کم تر ہے لیکن کھیل مقابلے میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے امین صاحب کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ گولڈ لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں اس کی بھی خیر اپنی اہمیت ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ شمولیت کریں، آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے پہلے ترغیب حاصل کریں، کس سے پہلے انسپائر ہو جائیں. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، خیر آپ نے تو کہا کہ آپ اپنے بھائی کے حوالے سے بول رہے تھے کہ ان کا بڑا شوق تھا سائیکلنگ کا، اور انہی سے انسپائر ہو کر پھر آپ نے بھی سائیکلنگ کرنی شروع کر دی. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے منصور کہ آپ کیسے انسپائر ہوئے؟ مجھے بچپن سے بہت شوق تھا سائیکل چلانے کا. جو میرا اسکول تھا وہ 16 کلومیٹر دور تھا آپ کے ہمارے گھر سے. ایز اے بلانگ ٹو پور فیملی میرا فادر افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں گاڑی میں روز جاؤں. اچھا. اس لیے میں دین آئی آلویز یوزڈ ٹو گو اسکول آن مائی فادر سائیکل، جو دیسی سائیکل تھا. ریٹرن میں 32 کلومیٹرز آتے تھے جس سے مجھے بہت ٹریننگ ہوئی. اینڈ پرہیپس اٹ واز لنڈن اولمپکس وین آئی سا سائیکلنگ ایونٹ ان دیٹ، جس میں میں بہت انسپائر ہو گیا. اس کے بعد میں نے محمد اکبر خان کو دیکھا جو انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہے JNK کا، اینڈ اٹ واز پریٹی امپریسو ٹو سی ہم رائڈنگ ہز سائیکل. اس کے بعد میں سن پنس فادر سن سائیکل کن ژوٗرِ یتھ نیرلی 600 روپیز آئی. بیٚیہِ کٔر مےٚ تھوڑا کینٛہہ ورک تہٕ اینڈ سم ہاو آئی رینجڈ 1200 روپیز یتھ مےٚ لوکل سائیکل اکھ اوٚن. And then I participated in my first event, that was Chinar cycling race, in which I secured first position, and that is how I came in cycling. inspiring دلیل تو یِتھ پٲٹھۍ یہِ ذِکر کوٚروٕ اور بڑٕ دیانتدٲری سۭتۍ کوٚروٕ تۄہہِ اعتراف کہِ تُہُنٛد تعلُق چھُ أکِس تتھ گرس سۭتۍ ییٚتہِ نہٕ معٲشی سطحس پٮ۪ٹھ تِم تیٖتیٛاہ زیادٕ اِمکانات چھِ کہِ تُہۍ ہیٚکِو پنٕنۍ شوق پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ. اور آپ نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ والد صٲبُن یُس سایکل اوس 1900 رۄپین پتہٕ کٔرٕو پانہٕ محنت تتھ منٛز زیٖنِو 500-600 رۄپیہِ اور 1200 رۄپین ہیوٚتوٕ اکھ حالانکہِ اکھ سایکل اکھ تہٕ تمہِ سۭتۍ کوٚروٕ پنُن یہِ شوق پوٗرٕ. یا 10 کلومیٹر دۄہے سایکلس پٮ۪ٹھ پنُن سکوٗل گژھُن، پتہٕ 10 کلومیٹر واپس گرٕ پنُن واتُن، 32 کلومیٹر سایکلنگ کٔرِتھ علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ پنُن اکھ جذبہ، اکھ کمٹمنٹ اکھ ہاوُن، امہِ خٲطرٕ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ شابٲشی، سلیوٹ سون. یہ چھُ اکھ پہلو امیُک. مگر سائیکلنگ خٲطرٕ یِم سائیکل استعمال یِوان چھِ کرنہٕ تِم چھِنہٕ یِم یتھ تُہۍ ونان چھِو دیسی سائیکل لوکل یِم أسۍ چلاوان چھِ، تِم چھِ اَسہِ نا مختلف پہن سائیکل آسان. بہٕ یژھا تۄہہِ نِش زانُن کہِ تُہۍ کُس سائیکل چھُو امہِ خٲطرٕ استعمال کران، قۭمتھ تہِ ؤنۍزیو تھوڑا بہت نا، مطلب تاکہِ درٛوٚگی آسان یِم سائیکل درٛوٚگی پہن. ریسنگ خٲطرٕ چھُ اکھ الگ ٹایپُک اکھ سائیکل آسان، اتھ چھِ اِمپورٹڈ سائیکل تہِ یِوان زیادٕ تر. یُس أسۍ سائیکلنگ کران چھِ اتھ چھِ ونان روڈ سائیکلنگ. تہٕ سائیکلنگ چھِ واریاہ قٕسم، اتھ منٛز چھِ ویلوڈروم، MTB تہٕ بیٚیہِ چھِ روڈ سائیکلنگ آسان. أسۍ چھِ کران سر روڈ سائیکلنگ یُس روڈس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان کرنہٕ لانگ ڈسٹینس بیٚیہِ. تہٕ اتھ منٛز چھِ لگان سر سائیکلس چھِ ونان روڈ سائیکل. سُہ چھِ آسان امہِ خٲطرٕ بنٲیِتھ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ انسان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یُس یہِ سفر ہیٚکہِ آرام سان کٔرِتھ، تاکہِ أمِس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ پرابلم گٔژھِتھ کینٛہہ. تہٕ اتھ چھِ زیادٕ تر یِم ؤنکیٚنس اَسہِ یِم ٹاپ رایڈر چھِ JNK یس منٛز، یَتھ منٛز عمر نبی اکبر خان چھِ، شبیٖر آخوٗن چھِ، انزل مختار چھِ، یِم چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ رایڈر. یِمن چھِ وٕنکیٚس واریاہ درٛوٚگۍ اِمپورٹڈ سائیکل چھِ، یِمن کم سے کم ریٹ چھِ
3 لچھ 2 لچھ اچھا یِم چھِ اِمپوٹِڈ سایکل سر. کۭژاہ فرق چھِ پیوان پٔرفارمنسس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ کٲنٛسہِ اِمپوٹِڈ سایکل آسہِ کینٛہہ یوٗتاہ درٛوگ سایکل آسہِ کینٛہہ یِہوے یِتھ پٲٹھۍ یِم ٲسۍ وَنان کہِ دیسی سایکلس پٮ۪ٹھ پٔرفارمنسس پٮ۪ٹھ تَمیُک کینٛہہ اثر. بالکل سر کیٛازِکہِ ہوٚتھ یُس عام سایکل چھِ أسۍ اَنان یُس ییٚتہِ چھِ بَنان ہِندوستانَس منٛز تَتھ چھِ وَنان اِنڈین میڈ سایکل. تَتھ چھُ ایفٲٹ پیوان واریاہ زیادٕ دیُن. یُس اِمپوٹِڈ سایکل چھِ آسان بیٚیہِ آسٮ۪س آسان وزن تہِ زیادٕ ہوٚتھ چھِ واریاہ کم وزن آسان سُہ چھُ بیٚیہِ لایٹ ویٹ آسان سُہ چھُ آسان بنیومُت زیادٕ تر ایلواے تہٕ بیٚیہِ ییٚمیُک ذِکر کوٚر. جی وجے گاندھی کی فون کال ہمیں ابھی ابھی ملی ہے مہاراشٹر سے انہوں نے فون کیا ہے اور آپ دونوں کو مبارکبادی دے رہے ہیں. ویسے ہمارے بیشتر ناظرین آج کافی خوش ہوئے ہوں گے کہ 2 نوجوان ہمارے دوست آج کے پروگرام میں جنہوں نے اچھی خاصی کارکردگی دکھائی ایک قومی سطح کے مقابلے میں. خیر امین صاحب ہم ان سے مزید بات کرنا چاہیں گے کیونکہ اچھی خاصی اچیومنٹ ماشاءاللہ اور ہم سب کا سر فخر سے اونچا کیا ہے. آپ سے مزید بات کریں گے لیکن پہلے ہم اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. اخبارات کی سرخیوں کا بھی ہمارے ناظرین کو بڑا انتظار رہتا ہے امین صاحب. تو ہم آغاز کریں گے ایک انگریزی روزنامے سے اور اس اخبار کی ایک سرخی آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین. سرخی ہے کشمیر ریمینز اے بز فار سیکنڈ ڈے. جی امین صاحب. ناظرین ایک انگریزی اخبار سے یہ دلدوز خبر اوور 115 کلڈ ایز 14 کوچز آف انڈور پٹنہ ایکسپریس ڈیریل. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس اور بہت ہی اہم خبر ہے ایک اور اسی خبر کی سرخی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ول ریویو کرنسی بین میک چینج پی ایم. ناظرین اردو اخبار سے سرخی ہے ہمارے یہاں موسمی جو معاملات ہیں اس حوالے سے اس کی اپنی اہمیت. وادی شدید دھند اور سردی کی لپیٹ میں اگلے 2 دنوں میں بارش کے بعد برف باری کے امکان کی پیشگوئی. اور ایک اردو روزنامہ ہے میرے پاس اس اخبار کے پہلے صفحے پر ایک خبر شائع ہوئی ہے. اسی خبر کی سرخی اسکولوں کے لیے سرمائی تعطیلات ختم کرنے کا معاملہ ریاستی حکومت کے زیر غور. پرائیویٹ اسکول مالکان بھی چھٹیوں کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم 2 سائیکلسٹ سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ منصور احمد ہے, ہمارے ساتھ محمد عادل بھی ہیں. ایک نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے, دوسرے نے کانسی کا. علی گڑھ میں ایک مقابلہ ہوا سائیکلنگ کا قومی سطح کا مقابلہ, اسی میں بہترین قسم کی کارکردگی انہوں نے دکھائی. تو ہمیں بتائیے خیر ہم ابھی تک آپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کیسے متاثر ہوئے کسی سے پھر آپ نے سائیکلنگ شروع کی. کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو آپ سے متاثر ہو کر اب سائیکلنگ کر رہا ہے؟ جی سر میرے گاؤں میں کانیما جہاں میں رہتا ہوں وہاں 2-3 سائیکلسٹ ہیں. اس کا نام وحید احمد گنائی ہے اور سلیم اور عدنان. یہ تینوں سائیکلسٹ جب میں سائیکلنگ کے ٹریننگ کے لیے نکلتا تھا تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے عادل ہم بھی سائیکلنگ میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار آپ لوگ کرو ضرور لیکن اس کے لیے پہلے ایک سائیکل ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے اپنے پیرنٹس سے کہا, ان کے پیرنٹس سے پہلے مجھ سے کہا کہ کیا یہ اس کے لائق ہے کہ یہ سائیکلنگ کر پائے. میں نے کہا کیوں نہیں, ہر کوئی سائیکلنگ کر سکتا ہے بشرطیکہ کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہو, ارادے پختہ ہوں. تو پھر انہوں نے بھی اپنے پیرنٹس سے کہا تو پھر انہوں نے بھی سائیکل لائی. آج وہ بھی اچھے پرفارمنس پر رہے, سلیم بھی اور وحید بھی. بہت اچھی بات, بڑی اچھی بات ہے کہ منصور سے بھی سر ہم یہ پوچھنا چاہیں گے. منصور ابھی بتائیے گا. جی سر ایز یو نو جو اکبر خان ہے وہاں پہلے خالی وہ سائیکلنگ کرتا تھا, پھر اسے دیکھ کر میں بھی سائیکلنگ میں آ گیا. اب مجھے بھی دیکھ کر بھی بہت سے آ رہے ہیں. ایک ہے مومس اسماعیل ہے, عرفان احمد ہے, سہیل ہے, بہت سارے لڑکے ہیں جو جنہیں ہم آپ کے شاگرد کہہ سکتے ہیں. نو سر وہ بھی سائیکلنگ کرتے ہیں اور اچھے کمپٹیشن میں ہیں. چلیے اچھی بات ہے. یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے پرٹیکولرلی اس علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں, اور میرا یقین ہے کہ نہ صرف وہاں بلکہ پوری وادی میں بلکہ پوری ریاست میں جو ہمارے نونہال ہیں جن کا ان کے ساتھ شوق ہے بچوں کا, وہ جب یہ پروگرام دیکھیں گے کہ تو ہمارے یہاں اور اضافہ ہوگا اس کھیل سے وابستہ ہونے کے حوالے سے نوجوانوں کا. آپ سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور پھر پروگرام میں اپنے آج کے دونوں مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. للیتا جی آئیے آئیے. ٹی وی دیکھ رہی تھی, ڈیجیٹل ٹی وی نہیں لگوایا؟ نہیں پرانا والا کیبل ہی ٹھیک ہے. پرانے والا کیبل ہی رہے گا, بس سیٹ ٹاپ باکس لگ جائے گا. بہترین پکچر کوالٹی, موویز آن ڈیمانڈ, چننے کو سینکڑوں چینل. خرچ بڑھے گا. سیٹ ٹاپ باکس کوئی مہنگا نہیں ہے, کمپیوٹرائز بل آئے گا, جو چینل چنا ہے اسی کے پیسے لگیں گے, بچت ہی ہوگی. 31 دسمبر 2016 سے پہلے آپ سیٹ ٹاپ باکس لگوا لیں, ورنہ آپ کیبل ٹی وی نہیں دیکھ پائیں گے.
नाज़रीन एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और हमारे साथ आज दो नौजवान हैं जिन्होंने नहायत ही काबिल फ़ख्र काम किया है। आदिल भी है, मंसूर भी हैं। अच्छा इसे सोतामत कत कर छोन कत तामत सिलसिल मे पन इम्प्रेशन बल्कि तह ब्रो अकबर खान सबन आव बड़ जिक्र बार बार तुहस गुफ्तगुस मज तो सैनिस मज ती तमो कोर अमुक जिक्र कि अत खतर सह पन रिकायर्ड इक्विपमेंट कॉस्टली पहन और तम खतर पे एफर्ट कर तो आज यम सात वो तुम नेशनल लेवल पे पन अलग पहचान बनइथ गोल्ड मेडल ब्रोंज मेडल तो बह पृछा तुह गोडनेथ तुवा वनस सह साइकिल अत खतर प्रोफेशनली इस्तेमाल सपदान अगर तुम कित कुछ 600 रुपये वालिद साहब पुरानिस साइकिलस किनित हासिल कर 600 रुपये तथ एड कर पान मेहनत कर 12 बनाव तो पत आज कुछ साइकिल इस्तेमाल कर सर एक्चुअली मे वन पन इक्विपमेंट कह बस थैंकफुल अकबर खान तम दित मे पन इक्विपमेंट ट्रेनिंग खतर हालांकि मम्मी हूं डीलर तम यु मे परफॉर्मेंस वुच तम दोप चे साइकिल इक्विपमेंट नी पोस यम विज खुश गन तम विज बट टेकिंग कंडीशंस ऑफ माय पेरेंट्स अंडर कंसिडरेशन मे हेक नी कर बह थैंकफुल अकबर खान बट स्टिल आई एम नाउ होपफुल वह हेक मे स्पॉन्सर मिल। हम ऐसी उम्मीद करेंगे। मुंबई के एक डील का आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ के जो बिजनेस हाउसेज हैं, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेज हैं, उन पर रियायत होती है कि इस किस्म का टैलेंट हमारे पास है, इनके पास लेकिन वो इक्विपमेंट नहीं है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है जो होना चाहिए जिससे इनकी परफॉर्मेंस में निखार आएगा। काइंडली इनकी हेल्प कर लीजिए। और इसके अलावा जो मुतल्लिका महकमे हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर इस किस्म का टैलेंट है तो इनकी जितनी भी माली मदद हो सकती है या इक्विपमेंट के लिहाज से जितनी भी मदद हो सकती है इनकी मदद करनी चाहिए। और आपका क्या हाल है भाई, आप मतलब तुह कुछ साइकिल इस्तेमाल कर तथ क्या मतलब पस मंजर क्या हासिल कर अगर तो तेल क्या सूरत है। इसलिए सर वो तो नेशनल गिनने गई तथ कम से कम तमन सारे खुद एक्सपेंसिव साइकिल से 8 लाख 9 लाख तमन कास्ट अस तमन से कर कम्पीट तुम हेकू पान अंदाज कर कोता मुश्किल गसान तमन से कम्पीट कर क्या साइकिल और बनित एरो ये फ्रिक्शन गसान कम तक एफर्ट कम लगान तो मे पान साइकिल गर मे अकबर खान सेकंड हैंड साइकिल मे हेतुत 65,000। अच्छा मे पन बोय कर साइकिलिंग कि तम तो पे साइकिलिंग महंगाई क्या हेको 2 साइकिल एफर्ट कर तम पे मल मीन क्या बह शुक्र गुजार पे मालिस माजुन कि तह मे तुद सपोर्ट यह मेरे खतर मुमकिन क्या कि बह हेका पे जिंदगी मज काम कर तो तम पे मल मीन तो मे ओन पे साइकिल ये 65,000 कॉस्ट सेकंड हैंड साइकिल। मीन सर वारिया काबिल कदर कत कि ये मुकाबले जिक्र वन कर जिक्र कर अलीगढ़ में मुकाबले सपुद तथ मज वन कि वारिया कॉस्टली इक्विपमेंट या वारिया कॉस्टली साइकिल कर इहद कम्पिटिटर्स इस्तेमाल यमन नश तमें कस्म इक्विपमेंट कि तम पे कर मेडल हासिल। मे बसान कि अत सूरत हालस में बड़ जज्बाती पहलू कि दुशवार बरखुरदार हम्बल बैकग्राउंड फाइनेंशियली गर तूत ज्यादा सपोर्ट कि अल्लाह ताला बूजन कि तथ मज सपदन बेहतरी तो ताकि तुहद पेरेंट्स या तुम पन अल्लाह ताला कर तम इम्कान पैद कि तुम पन मेहनत के पोस मगर अत सकिस समाजी सतहस पे जिम्मेदारी मामला खासकर जैसे आप कह रहे थे कि जो इसके साथ महकमा वाबस्ता है हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारा है मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद जो हमारे मुत्तल्लिका इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं वो इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है और जो खुदादाद सलाहियतें इन्होंने दी हैं और जिस कमिटमेंट के साथ ये बच्चे इस कैरियर को परस्यू कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हैंडीकैप जो है इनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है और इस वजह से और इसके बावजूद मतलब ये कह रहे थे कि 8.5 लाख रुपए का साइकिल वहाँ मुकाबले में था और ये बच्चे अपनी वही टूटी फूटी साइकिल के साथ अगर गोल्ड मेडल ला सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल ला सकते हैं और इनको अप्रोप्रिएटली इक्विप किया जाए और जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत है वो मुहैया की जाए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे इस हवाले। बहरहाल ऐसे को दुआ कर गुजारिश गुड मॉर्निंग JNK का जो प्लेटफार्म है यहाँ से जो बात नहायत खुलूस और मोहब्बत के साथ हम पहुँचाते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो असर रखते हो। फख्र की बात है वन नेशनल लेवल हूँ कम्पटिशन यथ एज मज अटेंड कर तथ मज गोल्ड मेडल हासिल कर या ब्रोंज थोड़ा सा फर्क है यह बजाय खुद ऑब्लिगेशन बनान चैलेंज बनान वो टेम्पो मेंटेन कर तो वेम ब्रो कुन क्या इराद तुह
انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایکلسٹ یژھان گۄڈٕ کہِ سُہ گژھِ نیشنلس منٛز ہاوُن پنٕنۍ پٔرفارمنس. نیشنل میں وہ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے, تو وہ سپنا تو پورا ہو گیا. اب اس کا آگے جو سپنا ہے وہ اولمپکس ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں. اور کشمیر کا ایک لڑکا اس وقت جو سائی میں کوچنگ کر رہے ہیں, بلال احمد, اچھا, وہ بھی اس وقت اولمپکس کے لیے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے سائی میں, سپورٹ اتھارٹی آف انڈیا میں, جہاں ان کو سائنٹیفک ٹریننگ مل رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ کیونکہ ہمارے یہاں تو کوچ کوئی نہیں ہے, یہ تو غلام کوثر کی مہربانی ہے کہ وہ دلی میں ہو کر ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے وہ ہمیں ٹریننگ کا شیڈول سینڈ کرتے ہیں. اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو بھی سائیکلسٹ ہے, اگر اس سال دھیرے دھیرے پرفارمنس اچھی آ رہی ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, اپنے استاد کا حق ہے آپ پہ, اور انہوں نے اگر ایسا کام کیا ان کا ذکر ہونا چاہیے. اچھا میں تو بہرحال ات مجھ ریگرس ٹریننگ آسان ضرورت ہے سائیکلسٹس خاطر, سٹیمنا بڑھانے خاطر یا پن پان ان پریکٹس تھانے خاطر. تو آج کل موسم بڑا ٹھنڈ, یوجولی سر ونکس ونٹرس مز آف سیزن آسان, مگر اتھ مز تہ پیوان اسہ سٹرنگتھ تھاون. یوجولی کور ایکزرسائز کران سٹرنگتھ, یوجولی وی گو ٹو جم, بیٚیہِ سایکلس پٮ۪ٹھ تہِ ٹریننگ کران. بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ ٹریننگ چھِ نیران ونٹرس منٛز أسۍ چھِ دُپہرس نیران تاکہ تۭرِ نِش بچو. کوٚروٕ تۄہہِ اَمہِ سایکلِنٛگ پروفیشنل پہلوٗ بیان کہ پروفیشنلی اگر انسان جان اِکوپمنٹ آسہِ پتہٕ آسٮ۪س پنٕنۍ محنت تہِ تتھ منٛز سُہ ہیٚکہِ اکھ جان سایکلسٹ بٔنِتھ, پتہٕ ہیٚکہِ تُہنٛدِ پٲٹھۍ گولڈ میڈل یا سلور میڈل یا برونز میڈل حٲصِل کٔرِتھ. گٔے اکھ چیٖز. دوٚیِم گوٚو اکھ عام انسان یس نہٕ اَمہِ قٕسمُک شوق آسہِ کینٛہہ مگر تمہِ پتہٕ تہِ آسہِ سُہ یژھان فٹ روزُن, سایکلِنٛگ ہیٚکیٛا تٔمِس تتھ منٛز مدد کٔرِتھ؟ بالکل کِتھ پٲٹھۍ؟ یہ چھِ واریاہ بہتریٖن انسان سٕنٛدِ صحت خٲطرٕ. اٹ از بیڈ فار ہارٹ چھِ ہارٹ خٲطرٕ. بیٚیہِ أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ لُکھ چھِ یژھان رننگ نیرُن مگر تِمن چھِ آسان جوینٹن پرابلم. یہ چھِ سٹرس کم سایکلنگ ہایٹ تہِ بڑان سایکلنگ سۭتۍ چھا پوٚز؟ سایکل چلاونہٕ سۭتۍ چھِ ہایٹ بڑان. سر یوجولی ٹیسٹاسٹرون ہارمونز چھِ نیران مے بی سم ریئر کیس ایکچوئل چھِنہٕ یہِ کینٛہہ سر. اچھا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اکھ تُہۍ چھِو پانہٕ طٲلبہِ علم, ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ شوق چھُ پوٗرٕ کران اتھ خٲطرٕ چھُ ٹایم پیوان دیُن, امیُک ما چھُ کانٛہہ اثر پیوان یُس پنُن تعلیٖمی نو سر سر یوجولی ٹرین 2 to 3 hours per day. اچھا سُہ چھِ صبح کران یا 2 sessions صبح تہِ شامس کران, پھر بہت ٹائم ملتا ہے. اچھا اس میں ہم کیوں نہیں پڑھائی کر سکتے ہیں؟ عادل سے بھی جاننا چاہیں گے اس تعلق سے, آپ بتائیے عادل. جیسے تو جیسے منصور نے کہا کہ اس پہ تو پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا بشرطیکہ کہ اپنا انٹرسٹ ہو. پھر بھی ہمیں زیادہ دھیان سپورٹس پر ہی دینا پڑتا کیونکہ ہمارا پروفیشن یہ ہے کہ اگر ہم اس سے دھیان ہٹا کر کسی اور چیز میں زیادہ دھیان دیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے یہاں ایک اہم سوال امین صاحب وہ یہ کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں آپ کچھ کریں, اچھی کارکردگی دکھائیں, اس کے بعد اپنے کریئر کے حوالے سے جب انسان سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں, انجینئر بنوں, ایڈمنسٹریٹو سروس جوائن کروں. تو آپ کے شوق اور آپ کا جو آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی آپ اسی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا اور چاہتے ہیں؟ صرف سائیکلنگ اولمپکس, ہر کھلاڑی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک اولمپئن بننا چاہتا ہے. تو ہم بھی اپنے کشمیر کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اولمپک کے ساتھ, لیکن provided if we are having equipment. اکوپمنٹ کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جو ایک تشنگی کا عالم ہے اس حوالے سے وہ آپ کے اندر موجود ہے, اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب انشاءاللہ آپ ایک نئے تمغے کے ساتھ ہمارے پروگرام میں حاضر ہوں گے, مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ایک اچھی خاصی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور جس سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے اس کو. اچھا یہ بتائیے ابھی اثر اس تک ون پرسن کہ پن ایجوکیشنل کیریئر اخ تہ انسان شوق زندگی مز بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یُس یہِ سایکلِنٛگ سۭتۍ تُہٕنٛز وابستگی چھِ گۄڈٕ چھُس بہٕ تۄہہِ نِش زانُن یہِ چھا ایکسکلوٗسِولی یِہوے اکھ شوق چھا کِنہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ کینٛہہ مثلاً کٲنٛسہِ چھُ آسان میوٗزکُک شوق, کٲنٛسہِ چھُ آسان یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان شٲعری یا بیٚیہِ کرکٹ کے تعلق سے اگر بات کریں تو وہ تو دیوانگی کے حد تک کھیلا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. سر ایکچولی آئی ایم ہیونگ پرٹیکولر ٹارگیٹ کہ میں پروفیشنل انٹرنیشنل ہونا بھی ایک ہی چاہیے, ٹارگیٹ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اسی پہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. خالی یہی ہے اور along with سائیکلنگ پڑھائی بھی ہے سر.
अच्छा, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ पढ़ाई के बगैर तो इसका कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। आप किस क्लास में हैं अभी? सर मैं 2nd ईयर में हूँ। अच्छा, BSc कर रहा हूँ बिमना कॉलेज। अच्छा, BSc कर रहे हैं जी सर। तो आप साइंस के स्टूडेंट और आप? सर मैं गांधी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 1st ईयर में। अच्छा, जो आपके बाकी हम उम्र साथी हैं या जो आपके क्लासमेट्स हैं, अब आपकी एक अलग किस्म की शिनाख्त आपको मिली है साइकिलिंग की वजह से, तो जब कभी क्लास में आपकी टीचर बोलते हैं बाकी स्टूडेंट्स के सामने कि ये आदिल है, ये मंसूर है, ये बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं, या कभी घर में कोई फंक्शन होती है, कोई सोशल गैदरिंग होती है, तब आपके वालिद आपकी वालिदा जब किसी मुलाकात करती है या करते हैं तो फिर आपका जिक्र आता है तो वो बहुत फख्र से कहते हैं मेरा बेटा है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, बहुत डिलाइटफुल मोमेंट होता है वो, जब कोई एनकरेज करता है तो जाहिर सी बात है जब कोई एनकरेज करता है सबके सामने तो वो भी खुश हो जाते हैं और पेरेंट्स का रेस्पेक्ट भी ऊंचा होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबसे पहले हम पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, उसके बाद अपने जम्मू कश्मीर के लिए, because we are ready to sacrifice everything for the sake of our Kashmir. तो एक बहुत अच्छा जज्बा है कि आपने कहा कि जो आपका ये शौक़ है इसको जो पालते हुए आप चाहते हैं कि आप अपनी रियासत का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो अब जो एक नई पौध होगी, एक नई नस्ल होगी हमारे यहाँ साइकिलिस्ट्स की, खासकर आपके इलाके के साथ साथ रियासत की बाकी हमारा जो प्रोग्राम है पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में और इससे बाहर भी देखा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे इवन इसी प्रॉब्लम आए मंसूर ओसमाना की मतलब एफर्ट आसन हेकन करित की। अच्छा, तुम क्या बासान कि तिहद खतर क्या इम्कानात अत खेल? बह दिन पन एग्जाम्पल मे गोडनिकन 4 वन प्रैक्टिस कर तो मे गोड यह आम साइकिल या 400 रुपये कीमत साने मे मगर गोडनथ तो मे 4 वहर मे तथ आम साइकिल पे हारनमित तम खिलाड़ी 2 लाख रुपये साइकिल मतलब कि मेहनत कर जरूरी, मेहनत वर फायदे कि अगर पे 9 लाख साइकिल आए 10 लाख साइकिल आए तथ मेहनत करो तो तथ फायदे कहीं। अच्छा, वारिया कथ कर रोज मौका थोड़ा दस्तियाब कि चीज आजहर तो वेसान पृछुन तुम, मगर फिलहाल सनिस प्रोग्रामस में एहतमाम बे नाज़रीन हमारे दोनों मेहमानों के साथ एक नहायत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। लद्दाख के हवाले से हमारे प्रोग्राम में कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर होती है। लद्दाख से मुतल्लिक एक सेगमेंट देख के अपने प्रोग्रामों से दोबारा रूबरू होंगे। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख कुदरती खूबसूरती के सबब अपनी एक अलग शिनाख्त तो रखता ही है, साथ ही यहाँ की तहजीब व सकाफत दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की बौद्ध तहजीब की विरासत काफी मालामाल है, तभी तो लद्दाख इस तहजीब को देखने और समझने वालों का हमेशा से मरकज रहा है। यहाँ पर मुनक्किद नरोपा फेस्टिवल में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो इसकी ताईद है। काबिल जिक्र है कि नरोपा फेस्टिवल को लद्दाख का कुंभ मेला भी कहा जाता है। इस बार फेस्टिवल इस लिहाज से भी खास है क्योंकि ये संत नरोपा की 1000वीं सालगिरह भी है। संत नरोपा का लद्दाख से गहरा लगाव था। उन्होंने बौद्ध फलसफे की एक अजीम रिवायत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभाया। यहीं पर उन्होंने नरोपा के 6 योग में महारत हासिल की। उनके 6 योग को बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का अहम सतून माना जाता है। कुदरती तौर पर ये फेस्टिवल बौद्ध मजहब के मानने वालों के लिए बेहद खास होता है। यही वो उत्सव होता है जब संत नरोपा से जुड़े उनके 6 पाक सामान को लोगों के सामने लाया जाता है। उनके इन सामानों को लोगों के सामने द्रुपका पंथ के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा ग्यालवांग द्रुपका रिनपोचे लाते हैं। उन्हें संत नरोपा का अवतार माना जाता है। शांति और भाईचारे का पैगाम देता है ये फेस्टिवल। समाजी बुराइयों को दूर करने का पैगाम दुनिया भर में फैलाना इसका मकसद है। माना जाता है कि नरोपा के 6 पाक सामान की जियारत से रूहानियत का एहसास होता है। तभी तो इस मौके पर मुल्क ही नहीं बैरूनी मुल्कों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। 12 साल में एक बार मुनक्किद होने वाला ये फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में शुमार किया जाता है। इस मौके पर लोगों का जोश तो देखते ही बनता है। इस साल भी इस फेस्टिवल में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके इस फेस्टिवल की रौनक को मजीद बढ़ा दिया।
नरोपा फेस्टिवल लद्दाख में सबसे अहम मकाम रखता है। इस फेस्टिवल के दौरान लद्दाख की सकाफती सरगर्मियों के अलग अलग रंगो रूप को पेश किया जाता है। लोक रक्स की ऐसी बेहतरीन नजीर शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ का मुखौटा रक्स तो हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। सकाफती प्रोग्राम के जरिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की ये रिवायत सदियों पुरानी है। लद्दाख की तहजीब, उसका फन और रंगारंग सकाफत को समझने का ये बेहतरीन मौका होता है, जहाँ पर एक साथ एक मंच पर उसकी सारी झलक मिल जाती है। तभी तो इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद आदिल तीली और मंसूर अहमद हमारे साथ हैं, साइकिलिस्ट हैं, हमारे नौजवान दोस्त। और अभी जब लद्दाख के ताल्लुक से ये सेगमेंट आप देख रहे थे तो एक फरमा रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा शौक है इनका कि कभी लद्दाख जाएं और वहाँ के जो पहाड़ी रास्ते हैं बड़े खूबसूरत और अच्छे रास्ते, उन रास्तों पर भी साइकिलिंग करें। हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, दोनों दोस्तों से हमारा ये सवाल होगा और हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। हमें बताइए कि अब जब आप इस मकाम तक पहुँच गए हैं, आपकी अपनी एक अलग शनाख्त बन गई है, बन चुकी है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? अगर आप घर वालों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, किसको क्रेडिट देना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा का, कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके बाद अपने फैमिली, पूरी फैमिली, मेरे 2 भाई और बाकी रिश्तेदार हैं, और उसके बाद अपने गाँव वाले, क्योंकि मेरे गाँव ने मुझे बहुत इनकरेज किया है, चाहे मैं कभी हार किया हूँ या जीत किया हूँ। और ये बात भी सही है कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाला सीखता है। तो उन्होंने मुझे अहम बात आप जी सर, जीतने वाले से ज्यादा हारने वाला सीखता है। क्या मतलब, इसको थोड़ा वजाहत करना है? जी सर, जब हारने वाला हमेशा जब वो हारता है तो वो सीखता है कि मैंने आज कौन सी, बिल्कुल जी। तो जीतने वाला तो डायरेक्ट जीतता है, हारने वाला ये काच जिंदगी पे जी सर बिल्कुल लागू गसान कि अगर जिंदगी में इंसान कुछ जाए लक मक नाकामी या बड़ नाकामी गई सो नाकामी है सो पानी दूर कर तो तम पास सर में कोच गुलाम फुलकावा, और उसके बाद कश्मीर के सबसे बड़े खिलाड़ी जिसमें अकबर खान उमर ने भी, शिबिर आखुन जो कि कश्मीर के पहले गोल्ड मेडलिस्ट है, रियाज सर, मुश्ताक सर, आबिद खान साहब, ये सब जिन्होंने साइकिलिंग को इस वक्त कश्मीर में आगे बढ़ाया। और एक और शख्स है जिनका नाम निसार मीर है, जो वुशु खेलते हैं, वुशु में उनका मेडल है। क्योंकि मैं इससे पहले वुशु खेलता था, लेकिन उसमें ज़्यादा इंजरी होती थी, उसकी वजह से पेरेंट्स ने उसमें थोड़ा साथ नहीं दिया, बोला कि इसमें इंजरी ज़्यादा होती तो आप और कोई गेम ज्वाइन करो। तो फिर मैंने साइकिलिंग ज्वाइन की। चलिए, बहुत अच्छी बात। और मंसूर, आपसे भी हमारा यही सवाल होगा। I dedicate my medal to my parents. Actually, before 1 month, when we had to go for nationals, I had no money. मगर my parents से तुमो कोर सरप्राइजली तुमो गर में प्रोवाइड किया अमाउंट, ये अम मूजूब न कि बह कड़ मेडल या न तुम ये जानन कि यम कित वसान बच्चे का शौक देखा होगा। जी सर, मेरी खुशी के लिए तभी मैंने जाना कि अब मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूंगा। इसलिए जब मेडल निकला तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से। जी खैर, कल तो बच्चों का दिन भी मनाया गया आलमी सतह पर। बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चे भी अब ये समझने लगे हैं कि वालिदैन अगर उनके लिए कुछ करते हैं, अपनी जिम्मेदारी का इजहार करते हैं, तो फिर बच्चों पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे इस किस्म की सोच को पालें, अपने वालिदैन की मेहनत शाइका को देखें, और उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और हमारे आजकल के जो ऐसे नौजवान हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ और अच्छी बातें, कारआमद बातें, आइए देखते हैं अखबार जरिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शक्लो सूरत और मालो दौलत को नहीं देखता, बल्कि दिलों और आमाल को देखता है। गुरूर ये है कि हक से इनकार करे और लोगों को कमतर समझे। हया ईमान की एक शाख है।
ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال پروگرام کے آخری پڑاؤ پہ ہیں. ہمارے ساتھ یہ دو ہونہار نوجوان ہیں, ان سے ہماری گفتگو جاری رہی پروگرام میں, اور صرف چند لمحات ہمارے پاس میسر ہیں. جتنے بھی یہاں کھیل ہوتے ہیں اس میں ایسوسیشنز ہیں, فٹ بال کی ایسوسیشن ہے, کرکٹ کا ایسوسیشن ہے, تو کیا سائیکلنگ کے حوالے سے بھی کوئی ایسوسیشن؟ جی سر, جموں کشمیر سائیکلنگ ایسوسیشن ہے. جی جی, تو ان کی طرف سے کچھ سپورٹ آپ کو مل رہی ہے, یا ان کے پاس جو فائنانشیل ریسورسز ہیں کتنے ہیں؟ سر ابھی تک تو ہمیں کچھ ملا نہیں. نہیں. Actually we are not aware about that, sir. We are just cyclists. We are players. You guys should contact them as well because they can be really helpful. کیونکہ ایک ایسوسیشن ہے اور ان کا کام یہی. سر جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں سر. اور سائیکلنگ کی جو ٹیم ہے وہ تو وہی کی طرف سے سر وہ کیمپ سیکشن ہوا تھا پہلے, وہ پہلے اسٹیٹ بھی کرواتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کے دوران جو ایک بات ابھر کے آئی ہے کہ اس قسم کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے اور اس کو اور زیادہ انکریج کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو پورا سماج ہے ایسے بچوں کو سپورٹ کرے, اور جو ہمارے بزنس ہاؤسز ہیں ادر دین دا کنسرنڈ ایسوسیشن, اور جو انڈیویجول سطح پر جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نوازا, تو ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے, اور تاکہ اس قسم کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اور زیادہ ابھرے اور نکلے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے پروگرام میں جڑے رہے, ہماری دعائیں اور نیک منائیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے, اور اپنے ناظرین کا بہت شکریہ ادا کریں گے امین صاحب کی ہمارے ساتھ رہیں آج کے پروگرام میں. آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک دیکھیے گا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.